आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती आदित्य नारायण दास। मुख्य संवाद परवर्ती पीढ़ीर जीएसटी संस्कार द्वारा बदलिब देशर अभिवृद्धिर कहानी कहिछंती प्रधानमंत्री। प्रतिरक्षा चिकित्सा और रणनैतिक सहयोग वृद्धि नहीं भारत और अमेरिका सेना मध्य सहमति प्रकाश। अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा गस्त करी आसंताकाली विभिन्न प्रकल्पर शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। गत 11 वर्ष में कृषि क्षेत्र को बजेट आवंटन वृद्धि कृषकों को करिछि सशक्त। एवं एशिया कप T20 क्रिकेट प्रतियोगितार सुपर 4 पर्यायर आउ किछि समय पर मुहांमुही हेबे भारत और पाकिस्तान। विस्तृत संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिछंती आगामी जीएसटी संस्कार आसंताकाली नवरात्रिर प्रथम दिन ही लागू हेबो। आज संध्यारे देश को संबोधित करी श्री मोदी कहिछंती आसंताकाली ठारू जीएसटी संचय उत्सव आरंभ हेबो एवं जनसाधारण कम मूल्य रे निज पसंदर सामग्री किनि परिबे। श्री मोदी कहिछंती एही संस्कार द्वारा देशर अभिवृद्धिर कहानी बदलिबो एवं युवक नव मध्यवित्त वर्ग कृषक महिला और उद्योगी माने एही उत्सवरू उपकृत हेबे। प्रधानमंत्री गुरुत्वारोप करिछंती देशर विकास यात्रा रे प्रत्येक राज्य समान अंशीदार हेबे। परवर्ती पीढ़ीर जीएसटी संस्कार संचय उत्सव एवं नवरात्रि पई से देश को शुभेच्छा जणाइछंती। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। प्रधानमंत्री कहिछंती तांको सरकार टिकस व्यवस्था को सरल करिछंती। से कहिछंती तांको सरकार 2014 रे क्षमता को आसिबा परे राज्य एवं अंशीदार मानक सह परामर्श करी जीएसटी को प्राथमिकता प्रदान करथिले। श्री मोदी कहिछंती केंद्र एवं राज्यगुड़िकर मिलित प्रयास रे विभिन्न वर्ग रे एकाधिक टिकस उच्छेद करा जायछि। अत्यावश्यक सामग्री औषध स्वास्थ्य बीमा आदि 5% टिकस परिसरभुक्त होईछि। से कहिछंती गत 12 वर्ष मध्य 25 कोटी लोक दारिद्र्यरू ऊर्ध्वକୁ उठिथिबा बेले मध्यवित्त श्रेणीर टिकस बोझ ह्रास करिबा पई सरकार विभिन्न पदक्षेप नेइछंती। प्रतिरक्षा चिकित्सा एवं रणनैतिक सहयोग वृद्धि पई भारत एवं अमेरिका सेना मध्य सहमति प्रकाश पाइछि। सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट करी प्रतिरक्षा मंत्रालय कहिछि महानिर्देशक तथा सर्जन भाइस आडमिराल आरती सरेन नेतृत्व में भारतीय सशस्त्र बाहिनी चिकित्सा सेवा अधिकारी एक प्रतिनिधि दल होनेलुलु एवं हावाई रे अमेरिकार सशस्त्र बाहिनी चिकित्सा सुविधा परिदर्शन करथिले। गस्त समय दल कर्मचारी स्तरीय आलोचना करने सह सामरिक सामुद्रिक और विमान चलाचल औषध क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास आदान प्रदान करा जायथिला। भारत और अमेरिका मध्य द्विपाक्षिक अभ्यास रे डाक्तरी अंशग्रहण वृद्धि करिबार उपाय मध्य स्थिर करा जायथिला। एही गस्त प्रतिरक्षा चिकित्सा सहयोग और रणनैतिक सहयोग को अधिक सुदृढ़ करिछि। भारतीय प्रतिनिधि दल अमेरिकार सशस्त्र बाहिनीर चिकित्सा सुविधार अध्ययन गस्तरे हावाईर होनेलुलु रे अवस्थान करुछंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंताकाली अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा गस्त करेंगे। गस्त समय श्री मोदी 5100 कोटी टंकार ऊर्ध्व मूल्यर बहुविध विकास प्रकल्पर उद्घाटन करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में 3700 कोटी टंकार ऊर्ध्व मूल्यर 2टी प्रमुख जलविद्युत प्रकल्पर शिलान्यास करेंगे। एथिरे अरुणाचल प्रदेशर सीओ अववाहिकार 240 मेगावाटर हिओ जलविद्युत प्रकल्प और 186 मेगावाटर टाटो एक जलविद्युत प्रकल्प अंतर्भुक्त। श्री मोदी तवांग रे एक अत्याधुनिक सम्मेलन केन्द्र मध्य शिलान्यास करेंगे। आमर दिभासी लाइव फोन इन कार्यक्रम मार्केट मंत्र रे आमे परवर्ती पीढ़ीर जीएसटी संस्कार विषय आसंताकाली अपराह्न 6:30 रे आलोचना करिबु। आम सहित अर्थ मंत्रालयर अधिकारी एवं अर्थनैतिक विश्लेषक एथिरे जोग देबे। कार्यक्रम समय श्रोता माने आमर विशेषज्ञ मानकु जीएसटी संबंधी प्रश्न पचारिबार सुजोग पाइबे। एथिरे अंशग्रहण करिबा पई टेलीफोन नंबर 011237171117 एवं 0112
23314444 ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ଡାଏଲ୍ କରିପାରିବେ। ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 9289094044 ନମ୍ବରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଠାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने देश से अपने वादा ये वादा कर लिया हमने। सेवा ଏବଂ ସୁଶାସନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜନସେବା ଓ ସୁଶାସନର ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପ୍ରଗତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଅହରହ ଉଦ୍ୟମ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାରାବାହିକ ସେବା ପର୍ବରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୋଦି ସରକାର କିଭଳି କୃଷକମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଶର କୃଷକ ତାର କ୍ଷେତରେ ପରିଶ୍ରମ କରି ବିଭିନ୍ନ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦ କରିଥାଏ, ଯାହା ଆମ ଦେଶର ବିକାଶର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କୃଷକଙ୍କ ଆୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଜତା ଲାଗି ଅନେକ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏନେଇ କହିଛନ୍ତି, हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। କୃଷକମାନଙ୍କ ବହୁବିଧ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ନିମନ୍ତେ ବଜେଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। 2013-14 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଲାଗି ବଜେଟ୍ ପରିମାଣ 27,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏହା 1,37,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ 11 କୋଟିରୁ ଅଧିକ କୃଷକଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଜରିଆରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତ କରାଯିବା ସହିତ ସେମାନେ ଯେଭଳି ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କରେ ତ୍ୱରିତ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କୃଷି ସିଞ୍ଚାଇ ଯୋଜନାରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଜଣେ କୃଷକ କହିଛନ୍ତି, मुझे प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना से स्प्रिंकलर मिला है आज, और मैंने आज इसको फिटिंग कराया। गवर्नमेंट को थैंक्स देता हूँ कि इससे मुझे मेरा बागान को प्रोडक्शन और भी बढ़ेगा, जिससे पानी का क्राइसिस हो रहा था। इसमें जब ड्राई सीजन में ज़्यादा धूप पड़ने से पानी का बहुत ज़रूरी है था। आज का दिन में ये जो स्प्रिंकलर है इससे काफ़ी हमको मदद मिलेगा और प्रोडक्शन भी और बढ़ेगा, इस ऐसे उम्मीद मैं करता हूँ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନରେ ଭାରତ ଏବେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରୁ କୃଷକଙ୍କ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି। ଦେଶକୁ ଅନ୍ନଦାତା ଭାବେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ଲାଗି ଗତ 11 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର କଟ୍ରା ଏବଂ ତ୍ରିକୁଟ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ମାତା ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ନବରାତ୍ର ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆକାଶବାଣୀ ଜାମ୍ମୁ ସମ୍ବାଦଦାତା କହିଛନ୍ତି, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମୃଦ୍ଧ ଓ ସୁଗମ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଅନୁଭୂତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ବିସ୍ତୃତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ହିନ୍ଦୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ଓ ଭାଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ନେଇ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇନଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ପତ୍ର ଓ ସୂଚନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସତ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଦଳ ଏହି ଦାବିକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ବୋଲି କହିଛି। ସରକାର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଏପରି ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏସିଆ କପ୍ ଟି20 କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସୁପର 4 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଜି ଦୁବାଇରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି 8ଟାରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଚଳିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଲାଗି ଉଭୟ ଦେଶ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବେ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ 7 ୱିକେଟ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ଜିଏସ୍ଟି ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ବଦଳିବ ଦେଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧିର କାହାଣୀ, କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଚିକିତ୍ସା ଓ ରଣନୈତିକ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ସେନା ମଧ୍ୟରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରା ଗସ୍ତ କରି ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଗତ 11 ବର୍ଷରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବଜେଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ ବୃଦ୍ଧି କୃଷକଙ୍କୁ କରିଛି ସଶକ୍ତ। ଏବଂ ଏସିଆ କପ୍ ଟି20 କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସୁପର 4 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ। ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସାରଣ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା।